Салом алейкум, бародаро бисёри шумо Самиван мепурсидед. Самиван 100% оригинал 60 мода 8-12 килограмма. Курс лечения штепачка истифода мебаред. Фарбӣ мекунам. Марҳамат бародаро кадмида дар корша занг бизонед, ба ҳама шаҳрҳоро дастсафка мекунем. Ассалому алайкум бародарони ҷон ва духтаракҳои нозанин, бачаакҳои безеб ва духтаракҳои безеб. 100 евро дар Русия 9987 рубл. 100 доллар дар банки Россия 9402 рубл. 100 евро дар банкҳои миллии Тоҷикистон 1163 сомонӣ. و 100 دلار ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان 1095 سومانی. امروز 3 نوامبر است. یک دونه لایک میگذاریم. بانک فینکا 118 سومانی. بانک هومو 117 سومان و 50 درهم. در نظر گرفته شده است که کورس باز کمی پایان میفروید. اوریون بانک 118 سومانی. امانت بانک 117 سومانی. دوستانی عزیز لایک رو میزنیم. سپیتامن بانک 117 سومانی. بچه های اوچه دوشنبه سیتی 117 سومان و 50 درهم. بانک آخران امروزه ما ایمان انترنشن 117 سومانی. تا ویدیوی آینده خداحافظ.